बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में सितारे देखना, ख्वाब में सितारों को रोशन देखना, ख्वाब में सितारों को बेनूर देखना, ख्वाब में एक या ज़्यादा सितारे देखना, ख्वाब में सितारों को ज़मीन पर गिरते देखना, ख्वाब में सितारों को टूटा हुआ देखना, ख्वाब में सितारों से बातें करना, ख्वाब में सितारों के रास्ते से सितारों की रोशनी से रास्ता मालूम करना, ख्वाब में अतारद, ज़ुहल, नेपच्यून या इसके अलावा दूसरे सियारे देखना, इन तमाम बातों की ताबीरें और मज़ीद ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर सितारों को देखे और सितारों को रोशन देखे तो ये उसका बुज़ुर्गों को और इसके अलावा अमीरों को देखने की ताबीर है, बड़े लोगों को देखने की ताबीर है। और इसी तरह ख्वाब के अंदर आफ़ताब यानी चाँद को देखना, सूरज को देखना, ये उसके बादशाह को देखने की यानी ताबीर है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर ज़ुहल सितारे को देखे तो इस बात की ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले इंसान का, चाहे मर्द है या औरत, उसका कोई काम, उसकी कोई ज़रूरत देहाती लोगों के साथ, गांव वाले लोगों के साथ पड़ेगी और वो गांव वाले लोग उसका कोई काम करेंगे। और इसी तरह इस इंसान को देहात के लोगों से बहुत ज़्यादा माल और नफ़ा मिलेगा। एक ताबीर इसकी उलमा ने यह भी लिखी है कि ये ख्वाब देखने वाला यानी इसको अल्लाह ज़राअत के पेशे से वाबस्ता फरमाएंगे और वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा रिस्क मिलेगा। और इसी तरह हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब में मुश्तरी सितारे को देखे तो इस बात की ताबीर है कि उस इंसान का काम यानी सरदार, मुसलह और पारसा और खैर खा इंसान से पड़ेगा। किसी नेक आदमी के साथ उसका काम पड़ेगा और वो मुसलह पारसा आदमी इसके काम को पूरा करेगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अतारद सितारे को देखे तो इस बात की ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले इंसान की कोई ज़रूरत, कोई हाजत, कोई सोहबत यानी वो अच्छे, नेक, दाना, अक्लमंद लोगों के साथ पड़ेगी और वो इसकी ज़रूरत और उस बात और काम को पूरा करेंगे और उससे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाएगा। और अगर देखें कि बाज़ सितारे इसके साथ बातें कर रहे हैं और ये सितारों से बातें कर रहा है, ये कर रही है, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान को बुज़ुर्गी और इसके अलावा इज़्ज़त और मकाम मिलेगा। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में 3 सितारों जैसे उयूक, सुहैल और कुलैल के जिनकी मुशरिक लोग इनकी परस्तिश करते हैं, इनको पूजते हैं, इनकी इबादत करते हैं, अगर इनको या इनमें से किसी एक या दो को ख्वाब में देखे तो इस बात की ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले इंसान को मुशरिक लोगों से काम पड़ेगा, उनकी सोहबत इख्तियार करेगा, उनसे ताल्लुक़ और दोस्ती बनाएगा। इसी तरह अगर कोई देखे कि कोई खूबसूरत रोशन सितारा है और वो इसके सामने ज़मीन पर आकर गिरा है और गुम हो गया है, तो इस बात की ताबीर है कि जिस मुल्क में ये ख्वाब देखा गया उस मुल्क या उस इलाके में एक दाना, आलिम और बुज़ुर्ग की वफ़ात हो सकती है, वो दुनिया से रहलत कर सकता है। हक़ तआला का फरमान है, व बिन नज्मि हुम यहतदून, और लोग सितारों से हिदायत और राह पाते हैं। इसी तरह उलमा और बुज़ुर्गों से भी लोग हिदायत और यानी सीधे रास्ता मालूम करते हैं। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि सितारे आसमान के ऊपर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो इस बात की ताबीर है कि उस इलाका के बुज़ुर्गों और उलमा के अंदर फितना पड़ेगा, इख्तिलाफ होगा और वो इख्तिलाफ और निज़ाम किसी यानी बड़ी हद तक यानी वो फैल जाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि सितारा आसमान से उसके हाथों में आया है या हाथों में आकर उसने पकड़ा है, दलील है कि इस इंसान के यहाँ लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा और वो लड़का और बेटा बड़े लोगों का, बादशाहों, वुज़रा का मुक़र्रब बनेगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके अपने घर में सितारा उतरा है, रोशन है, खूबसूरत है, तो इस बात की ताबीर है ख्वाब देखने वाले इंसान, चाहे मर्द है या औरत, बहुत ज़्यादा अल्लाह उसको बेटे अता फरमाएंगे। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर देखे कि सितारे आसमान पर मुतफर्रक हो गए हैं, अलग हो गए हैं, जुदा जुदा हो गए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि बादशाह के काम में, कारोबार में
بادشاہی میں تفرقہ پڑے گا، اس میں پھوٹ پڑے گی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ 7 ستارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، 7 یعنی نیک بخت ستارے وہ ایک ہی جگہ جمع ہوئے ہیں، روشن ہیں، خوبصورت ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے خواب دیکھنے والا جو انسان ہے، مرد ہے یا عورت، اس کا حال نیک ہوگا، اچھا ہوگا، اس کو خوشی ملے گی۔ اگر دیکھے کوئی خواب کے اندر کہ ستارے اس کے گھر کے اندر آئے اور پھر گھر سے باہر نکل گئے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا فرزند بادشاہ کا مقرب ہوگا، لیکن اس کو تھوڑی سی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ ستارے اس کے فرما بردار تابعدار ہوئے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے ستارے ایسے ہی چلتے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان کسی ملک، شہر یا گاؤں کی چک کی بادشاہی اور وڈیرہ شاہی حاصل کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ستارے اس کے ساتھ یا یہ ستاروں کے ساتھ انسان باتیں کر رہا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس شہر، اس علاقے، ملک کا بادشاہ منصف ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا۔ اگر اس کے خلاف ہے کہ یعنی یہ ستاروں سے باتیں کرتا ہے، ستارے اس سے باتیں نہیں کرتے، ستارے اس سے باتیں کرتے ہیں، یہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر بادشاہ کی جابر، ظالم اور اس کے علاوہ غیر منصف ہونے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ستارہ آسمان سے آیا، اس نے پکڑ کر جیب میں، بغل میں، گود میں اس کو لیا اور اس کو رکھا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ غنیمت کا یا کہیں سے منافع کا بہت زیادہ مال حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں ستاروں میں سے ایک ستارے کو دیکھنا یا ستاروں کو متحرک یعنی حرکت کرتے ہوئے دیکھنا اور اس کی گود میں آ کر پھر گرنا، اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کے بہت زیادہ بیٹے، بہت زیادہ رشتہ دار، کنبہ قبیلہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ ستارہ جو اس کا یعنی کہ فرما بردار ہوا ہے اور وہ اپنی منزل میں یعنی رکا ہوا ہے، اس کے حکم سے وہ چلتا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کی نسل، اولاد زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ستارے کو پوج رہا ہے، ستارے کی پرستش کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا انسان کسی بزرگ یا عالم کی صحبت اختیار کرے گا، اس کی خدمت کرے گا اور خود بھی بڑا مقام پائے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر ستاروں کا دیکھنا، وہ ستارے جن سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، جنگل میں راستہ معلوم کرتے ہیں، ان ستاروں کو دیکھنا یہ خیر و منفعت ملنے کی، بھلائی ملنے کی تعبیر ہے۔ اور جن ستاروں کو لوگ یعنی مشرک لوگ پوجتے ہیں، ان کو دیکھنا یا ان کو پوجنا یہ شرک کرنے کی، برائی اور نقصان پہنچنے کی، اللہ کی طرف سے یعنی کوئی ایسی مصیبت آنے کی تعبیر ہے جس سے اس کے حال میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ مزید اگر آپ تعبیریں اور وظائف اور اسی طرح دینی شرعی مسائل اور اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔